I had asked Samudra Man Shakya to make a portrait, and when I called him, he said he already thought of it and have wanted to make a portrait of Purna because he felt very close to him and somebody who he loved. And also, it's a gift. And I really want to appreciate that. I would like to thank Samudra Man Shakya for the beautiful portrait that he did for Dad. I know wherever he is right now, he will be happy to see the portrait because it's amazing, it's beautiful, and it captures Dad's essence. जी portrait specialist मको खास चाहिँ तर गु मनुटेउ चाहिँ दुनौ चाहिँ याबडी इच्छा जुयु अल पुनमान दाइनो चाहिँ वा जी पेन्टिङ यानो टाइमे न चाहिँ छौ टाइमे चाहिँ portrait character म वेरौ गुगा फामो जन पुनमान दाइ वे मालेर घाट दाइजन आउँछ चाहिँ जी आ ढ्याबले पछि पागलपन हेन्छ नि मलाई पुनमान दाइ वे माला फामो होला दाउको फिल जाउँछ जे एना खलना चाहिँ त थन वे जाउँ दुठे लगे दिस अले पेन्टिङ सो वे जाउँ थे doesn't feel duga. He wanted to really work with living heritage, his culture, his tradition. Mid to late 80s, he felt the Newari art is going to vanish soon if certain interventions would be not done. He wanted to make sure that, because he's from Patan, he was very in tune with statue making, paintings, and what he felt was that if there's no respect, no dignity, no recognition, and also a financial benefit, there'll be no next generation who would, making statues. He really spent a lot of time to really guide them to really improve the quality of work. I remember, he would be with certain artists for every day. He'll be to really work on the designs, to make the carvings better, to make the proportions better. And he had the eye for detail, and he knew exactly where the problem is. And also what he did was, he really felt, the way the business people were dealing with artists at that time was really making them more dependent on the business people rather than business people depending on art. I mean, it has to be a mutual benefit. So he really made a difference in terms of how artists should be addressed, really making them improve their quality of work, but also working on the financial side, really paying what the artists ask for, and paying not in installments, but in lump sum. So they could do something with it, and really making them feel they are very, very special people. I think that has really changed the way artists are viewed. I think at that time, many of the artists were invisible, and he really worked to make them visible, respected. His mission to change, artists' art has made a huge leap from the time he worked to where it is now. And I would say, it was his mission. It was something he did to really ensure that the artists' human rights are ensured. And he really wanted the next generation to continue the work. And that's what happened. Painting न्याउली गब्लेना बार्गेनिङ माया वो चीज ख आर्टिस्ट र टर्म सपोर्ट आयो अनुकुखिना टेपकटाया बुटी वो प्रवृत्ति चाहिँ जी गब्लेना मह वो चीज ख एप्रिसिएसन या कलाकार छम कलाकारहरु चाहिँ उयोपटी धावपटी मूल्य पुलियो रह्योपटी उयो कला त चाहिँ कदर यावपटी जी वो माने हैन का हाम्रो जी कलाइले कि आर्ट जो बारे जी कि खानाइ बारे जाने पुनमान दाइयो छौ मेजर जी टामाल दासा जी नेवारी आर्ट त छौ डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू मनुगा नापजुन ट्रेडिशनल फर्म जग मजुया ओके इन एडिशन चाहिँ जी पछि मोडर्न तरिका कन्टेम्पोरेरी तरिका चाहिँ भिजन छौ क्रिएट या मनु ठेचो जो विचार छु हिसाबमा नुगु मनु बिन्त प्रोत्साहन न भ्यू यको मनु बिन्त पुनमान दाइ न चाहिँ हेल्प चुपिदु लाइमलाइट ए वपिदु पुनमान दाइ तलुमुक माबले चाहिँ दिसले 2007-8 पाखे तारामण्डल लैबरी 21 तारा देखिबरी उले फर्स्ट टाइम जी नप्लाउ पुनमान दाइ स दाइ न म चाहिँ न्यायसँग पल्लै ल एकै न्यायसँग खे अठे सना नि ले फोन वे दाइ ना खनि फोन भने न्यायसँग स दगले पहिला गाजो सगन सिधा सुया चाहिँ उखेन ठुके म दगले न्यायसँग पले वा अराउन्ड 2010 मा एकचोटी दाइको फोन आयो मेरो मोबाइलमा पर्सनली अनि चुना जुनो बोल्ने तरी शैली नै त्यस्तो थियो कि दाइजीले छे अरे चुना जुनो का बियन आयाति पिङ गर्ने हाति अनि छना छेवलका खलामल गर्न तया थाल त्यसपछि उहाँ मैले गएर 3-4 वटा बियर ल्याए घरमा आउनु भयो ल जिगु तरकम जछम यामाको यानी कि महिना सोध्नु भयो ज्याया हो छ्या म यारे का गाडी न दिल्ली कि नाइ हो भन्छ गए दुई जना गएर
गाडीबाट देउता निकालेर ल्यायो देउता चाहिँ यत्रो लाइफमा गरेकै थिएन कि त्यत्रो साइजको ठो मूर्तिकला जी विशेषता मूर्तिकला मूर्तिकला चाहिँ ढापा चाहिँ मूर्ति छौडै उके त कनाकिया बाल्क्यौ रे चाहिँ छौ उ त फर्स्ट बाल्क्यौ जुर फुलमान्ने बिजाबले चाहिँ वे कन चाहिँ छि कनाकी बे कार्विङ आर्टिस्ट त एकको पिम्पटना चाहिँ उके नुगुपन बिउ उके छु ठपेना नुगुपन बिउ अयो चीज एकको जुर उके ना चाहिँ ढापा छौ टाइमले चाहिँ देवस्याने चाहिँ कार्विङ याबले डङ फुलमान्ने बिजाबले चाहिँ कार्विङ न एकको प्रमोटना एकको बालका उके चाहिँ देयो पने छौ जुर पुरमन्दै नाप्ला सानो सिनी कडाकी पिन राइजे होया होला ज्यानो नापा किन मुजु होया रै तब दैन बजाया सानसे कडाकी न खना होला जो बाबालाउ दियर्न प्या होया होला जी दहिया त नाप्ला रह्यो 2009-10 पट्टि जी जिमौ छो एक्जिबिसन जचौ येले पाटन म्युजियममे दैन वो पेन्टिङ सोचौ खना जित एकदमै खुसी लगे जुल छम आर्टिस्ट यात यहीपट्टि मेपिनुपट्टि बेहोरा हो दाइयोपट्टि बेहोरा जी एकै पाउ खना जी दाइ नाप्लाबले अन नाप्लाबले दाइन जुन वो जु पेन्टिङ सोया जित छम आर्टिस्ट यात इन्करेज याउ माउ टाइप जुन नवन दिल उकिन जी एकदमै इम्प्रेस या अलि उसके बाद जी दाइना प एकै सटिना जी दाइना प जैनमले छौ छु खना ढ्याडासा दाइना वो पेन्टिङ यात छौ न्याउ म्यु सोचन जक मकाइ दिउसे पेन्टिङ यात माइयान दिउ जिमपट्टि पेन्टिङ दाइउ जिमसँग छनु चौपट्टि म हो महिना दिन 5 महिना 10 महिना घुम्ने वर्ष दिन लगेन चौपट्टि पेन्टिङ जिम त जिउ मचा थे लगे जिउ अलि वो पेन्टिङ ब्याछै मालिले हामीले नुवा छै तिभाला होइ तर नोले छै म एकदम नोले छै तर दाइ चाहिदिया दाइन जब पेन्टिङ काइदेला अबले द मनी छु लगे जु लासा ओहो जिउ म चाहिँ त जी यामपट्टि केयरिङ यामपट्टि मनु छ म वला कम से कम वे कन जिउपट्टि म चाहिँ त माइया दैथे जिता वो जुपट्टि पेन्टिङ पट्टि केन्ड्युपट्टि वे कन यान्ड्यु माया खाना एकदमै खुसी लगे जुल dream was to have a gallery. In a way, he fulfilled his dream. The Sakyas built their own private gallery, and it's a beautifully conceived gallery which is dedicated to the traditional arts of this country and is a real landmark in Nepal. His house is like a museum, which everybody agrees. Every piece you see in this gallery, there's something to admire. There's something behind it. There's a story behind it. Every piece. Price is beautiful also. But again, behind that, nobody can come and actually criticize it because it's been done so well. If it is not done well, then it is repeatedly made it to do well. Purna Man has been doing this for, I think, I don't know, maybe 40, 50 years. From he's like a very child time. What I know one thing is this. Purna Man दाइयो मिखा सोया चाहिँ सामान्य तो चीज फेल नै मुख दाइयो चीज चाहिँ 100% स्योर गरे अले जिला चाहिँ अन्त चाहिँ जिउ नेवा पवायो लागि चाहिँ जिउ गुरु खड्या चाहिँ हामीले चाहिँ गुरुजी र्या चाहिँ चाहिँ खलाउ गर्नु नि हामीले सो दैट वाज फ्रम माइ हार्ट उहाँको घरमा चाहिँ अहिले 2 तल्ला एउटा चाहिँ भूमिगत तल्ला र अर्को चाहिँ पहिलो तल्लामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम वेल इक्विप्ड ग्यालरी नै चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नु भएको छ अब त्यो ग्यालरीमा चाहिँ सबै परम्परागत चित्र अनि मूर्तिहरू त्यो पनि 101 स्तरीय प्रदर्शनीमा रहेका छन् यस्तो खाले चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ग्यालरीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ अझै पनि धेरै नै चाहिँ कमी छ 2010 we restarted Bodhisattva Gallery and 2011 we finally did the first exhibition Jewels of Newa art. Mom and dad they used to always have fights about dad buying artwork and not selling it and just keeping it, and he would keep saying that one day I'm going to do an exhibition. So 2011 was his special exhibition that he had been wanting to. So 25 years of collection exhibit and I think a lot of the artists still talk about it, a lot of the people still talk about it being a benchmark exhibition. We had a very good turnout, amazing reviews, and that gave him encouragement to do more shows. I first met Purna and Anjana Shakya in 2011 when they opened the Bodhisattva Gallery in Babar Mahal Revisited. There was a lot of excitement when the gallery opened. I had heard so much about both of them from my cousin Gautam Rana, who spoke very highly of the quality that they had brought into this field. And the shop was exactly this. The exquisite bronze pieces that they had, the crystal works, and of course, the paintings. I was so mesmerized by the show that they put up in their gallery that in
2011, I convinced them to have an exhibition of traditional Newar art at the gallery. And they listened to me, and in 2011, we put up an amazing show, The Jewels of Newar Art. It was a time of turbulence in Nepal. There were periodical strikes, and despite this, people were queuing up to see this show. सायद चाहिँ त्यो बराबरको चित्र एक्जिबिसनहरू अहिलेसम्म पनि ग्रुप सोको हिसाबमा अहिलेसम्म पनि त्यो बराबरको चित्रकला एक्जिबिसन चाहिँ हुन सकेको छैन जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो लागिराखेको छ वेकन चाहिँ माइयाना नेवा आर्ट हैपट्टि ठयौपट्टि चीज ख ठो मिउ नेउ खाली कम्यापट्टि चीजको मुखु ठुकी त चाहिँ झिसँग ठकामा ठोडाइपट्टि चिउ सिके भाँडापट्टि चीज खर्या जब वेकन 2011 ने छो एक्जिबिसन यान्दिला अबले न निसे ढामाली झिउ नेवा आर्ट डको जुन वेकन थन कलेक्सन याना आर्टिस्ट पिन्टर प्रमोद जी माड्या केना दिला उयुपट्टि बाडन से ढाठे ढाउ खस नेवा आर्ट एकदमै ठाउँ ख अन सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी जुन चाहिँ एक्जिबिसन जुल योको मनुटेसँग चाहिँ छि नेपाली परम्परागत चित्रकला नेवा पवार है ठयो ढगा चाहिँ छौ चाहिँ खण्ड र दक्षे वे कोही दक्षे तोरु गुण जिमसँग जिभिना जामी कालगटेसँग छुकन ढासा वे कल बबर महले दक्षे नापा एक्जिबिसन याबले कालगटे यु ना तया वे कोही ज्यायु विषय कया कालगटे सो पेजन याना बिजावे उठा जा तोरु कालगटे यु लागि तोरु गुण छु मेउ जिम महंखा ठो जिमु जो ढाटु मुटी कला चाहिँ आर्ट गर्न चाहिँ ढाटु मुटी कला एक्जिबिसनले सुनाना नाम नटी पुनमान राई जिसले पहिलो व्यक्ति जिम्मा ढाटु मुटी कला चाहिँ कटाकीमा ख्वाचैमा दक्षिण नाट्या चाहिँ एक्जिबिसन नाम जामथि एजा चाहिँ नापा नापा चाहिँ बाइस त छु पिरासा वो आर्टिस्ट नाटलले चाहिँ आर्टिस्ट चाहिँ बाइस त डाइरेक्टली आर्टिस्ट आउने खला या यो छुन चाहिँ लोभ मकासी पुनमान राईना चाहिँ छौ चाहिँ आर्टिस्ट त न्यवा हो अझ आर्टिस्ट न्यनवा मिडिया वया न अझ थबिन प्रेजेन्ट या फेमार्या फर्स्ट जुबरी टक शो छौ जो आश्रय आर्ट ग्यालरी अन्जुबरी परिसर आर्ट ग्यालरी ज्वेल अफ नेवर आर्ट उले फर्स्ट टक शो चाहिँ यानो मौका वेकन बिहारी भयो ज्वेल्स अफ नेवर आर्ट भनेर सुरु भयो यहाँ आर्ट फिल्डमा त्यसपछि धेरैजना आर्टिस्टहरूलाई पनि एउटा ठुलो प्लेटफर्मको चाहिँ सृजना चाहिँ त्यहाँ बेलादेखि भएको हो भन्ने हो भने त हामीलाई आर्ट फिल्डमा अलिकति अगाडि ल्याउने मान्छे भनेकै पूर्ण नै हो In 2016, it took us about 5 years of buying works from all over the world and from the artists, and that was his passion. You know, he wanted to do something that nobody had ever done before. So solo exhibition of a traditional artist is, I think, never heard of. That was what he wanted, was to do something that no one else had done. He invested a lot of time, money, and finally 5 years we were able to do the exhibition again, a milestone, one of its kind exhibition with about 5,000 plus visitors. He was happy that it was well received. He was happy that people appreciated it. There was a lot of talk in the media, the art circle, and that was all that he cared. It's not about, you know, some data appreciate, yeah, maya, what he was least bothered about it. For him, it was, he loved the artwork, he did the show, and it was a great success. People talked about it, people loved it, and that was what made him happy. And he never even took credit for what he did. You know, he would just do what he felt he had to do. Black Mahakal यान्छन् हो अलि पुनमान राई वो उली यो लान्छन् कि वो पेन्टिङ जी मी ढुङ्गा न चाहिँ हान जान हो वो चीज चाहिँ जिरा छुपछ चाहिँ छिउपटी नेपाली पेन्टिङ ये कि बि मनु न डुलान्छन् नि ढका चाहिँ द पछि क्लिक चाहिँ जो खगा वो स्यान ह चाहिँ डाइरेक्ट आर्टिस्ट न बजके क्याउ थर्ड पर्सन पाखे चाहिँ न्याउपटी उली वो मरुका खास चाहिँ अलि पुनमान राई न वो न्याउ खना चाहिँ देवाइपटी महो दुनैपट्टि लभ वो मायापट्टि चाहिँ वो जी अब खनका खास चाहिँ छ प्रस्ताव न बेदिउ ख छौपट्टि सोलो एक्जिबिसन छौ या जग्गा चाहिँ कार्यपट्टि सपना छु चाहिँ जुन चाहिँ सोलो एक्जिबिसन जिमा रहेपट्टि वो सपना ख तर जी चाहिँ एक्जिबिसन जु सजु यदि जी चाहिँ मियाटैपट्टि पेन्टिङ चाहिँ ढोको छथा सङ्कलित जुया चाहिँ ठो पेन्टिङ चाहिँ भए खस गुली जिउ रहेपट्टि जी चाहिँ सोचे चाहिँ या ख खास चाहिँ जो एक्जिबिसन यो लागि चाहिँ जुन पेन्टिङ सङ्कलन या त कलेक्सन या त
जुन विभिन्न पिने देशहन जुन कलेक्सन यान्डिल नि वो याबले जी अझुन चाहिँ जी मोर एप्रिसिएट याना पुनमान दाइ छारास छम नेपाली चाहिँ युके जर्मन उखेटुके पेन्डिङ जाने रहेको चाहिँ कम त बुटी चीजमा हो वन कुइरिटे बुटी उयो ठाउँ भापुला मलाई एज अ 2016 ने जुन एक्जिबिसन जुल वाला ल्यान्डमार्क एक्जिबिसन रुपैयाँ चाहिँ मनुटेसमा एप्रिसिएट यार पुनमान दाइ नाबलाउस सायद चाहिँ ठो सम्भव जीवडी हो. In 2016, they also organized a retrospective titled Embodied Enlightenment, and I was taken aback by how beautifully curated it was. A sumptuous exhibition of its time. And really, once again, the Sakyas raised the bar of traditional Newar art. Dad had been working on Uday Charan's exhibition. He had started working on it since 2011, and we were planning to do it earlier. We didn't have enough paintings at that point of time. We had to postpone it. So this year, he really wanted to finish it. For Uday Dai's solo exhibition, Suman and Anil had started working on a masterpiece based on Uday Dai's Pawa painting, and they were here in the house for almost 6 months. So that was Uday Dai's exhibition was the final project that Dad was working on. Unfortunately, he could not see it completed, but the family is still going to continue what he had started. So hopefully we'll complete it by next year, and we'll make sure it's up to the mark. Even if my father is not here right now, we'll make sure that it's up to his satisfaction. We'll make it big. सोलो एक्जिबिसन या उदय दाइको पनि एक्जिबिसन याहरूका ढ्या चाहिँ जीव सुमन दाइ चाहिँ स्पेशल या चाहिँ छेत्या नपचिम कोलाबोरेसन वर्क है वनी वा ढका ढ्या चाहिँ छ चाहिँ जिब स्पेस बिहा चाहिँ छ सरा चाहिँ खाना चाहिँ जिम्सा चाहिँ ओके जायरका होना जैना जुन 6 महिना चाहिँ जिबि दाइनु प चुनाव ख वो 6 महिना चाहिँ दाइ हरेक चीज खानका दाइयो पनि पुग्छ दाइना महिना वन पे मला दाइना बमी बिचको मख दाइना जिम्सा ताना ठै फादर खिन्दो का छौ जोने नाटक नगी सुझ्दा जिम्दा सुने यो तका न्याना मला मायना किस सरायना त्या चाहिँ एकदमै महिना त्या रोखमा दाइना ब्याक सपोर्ट चाहिँ एकदमै पिलर रूपमा चाहिँ जिम्मु लागि चाहिँ एकदमै दौडुका आर्ट यु फिल्ड सोसान फ्यामिली रुपे सोसान जिम्दा चाहिँ गुलेन साइडे मटाका दैन जिबिला एज सोल भाषण दाइस्याला एकदम बची एज दैठे जु जिबि एसान पास ठेन्टु थासे पासन ठेनल जु बालग ज्याना चोसान झनबोस्यान बालगी चिम्छ याफै टाइपमा एकदमै हेल्पियाना बिदाइन जियाना थिम द थेनबिया एनबिया जि थायो अयम भाइ छौ छत्ते अयमपट्टि कमन्दै स्वभाव छिएमहरु वइ खैके एकदमै मित्रवत व्यवहार यान्दी जिपेना प चाह्यो न्यु जी गम्ने छुजी गम्ने खायो जी गम्ने हेक्यु जी गम्ने ल्याउ जी एकदम पासे थे अयमपट्टि थे पासे थे जापे साउट तो प्रमोटर चाहिँ बाइस त आटको जी ब्लेन्ड अप लानी जी गाबले चोन त वे कोई गुना ना जी चोन खौ रासा जो सा रासा उ टाइम में जिरा वे कने यो कोई ग्वाल ना जाओ खा ए जा वे कोई यो कोई अनन्त गुण जिल्लो म सिताना तरो चिरो ठाने मय हो एकदम मनुना डिल्ला दकुस्त समान व्यवहार दियो हो के न वे कोई उला थो नेवा पवाई के चाहिँ मला यो कोई योगदान यो दुरा ध्यानमा लगा जुन दाइना चाहिँ नि थो दिने वया चाहिँ थो टाइममा चाहिँ दाइना छौ चिन्ह बिउठेका छौ आर्टिस्टहरु चाहिँ थो आर्टिस्ट फलमपट्टि ख थो ठे ख रैपट्टि जम्मा दाइना चाहिँ प्रस्तै नाबिल दाइना जुन थो बोडिसर्ट आर्ट ग्यालरी जुन थो स्थापना जुल पटस्क तहरुमा चाहिँ अगे दाइयोपट्टि तस्क तहरु दिएन उहाँको पर्सनालिटी नै त्यस्तो थियो फेरि एउटा कुरा नि भनिसकेपछि चाहिँ गर्नै पर्ने लाइफ कसरी ग्रान्ड बनाउने भनेको सिकेको चाहिँ उहाँसँगै जस्तो पनि लाग्छ मलाई किनभने जहाँ गए पनि अब जे गर्नु परे पनि अलिकति ठुलै सोच हुन्थ्यो कि उहाँको आर्ट फिल्डमा चाहिँ रेभोल्युसन ल्याउने मान्छे भनेर चिन्नु पर्ने जस्तो पनि लाग्छ अब हाम्रो मनमा चाहिँ उहाँको चाहिँ छाप कहिले पनि नमिट्ने खालको एकदम अमिट भएर रहनेछ र हामी उहाँलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ उहाँको चाहिँ हामीप्रति चाहिँ उहाँले गर्नुभएको जुन गुण छ हामी चाहिँ ऋणी छौँ पुरमाले मरेरुङा चाहिँ सब तरौं भइद बोरे सनिसले थो आर्ट फिल्ड है सरासा आर्ट्स त उली इन्करेज जना नुगुनुगु जाइपुरी पाखि खाना थoi बेस्ट बिट चाहिँ इन्करेज जेमपुरी अयमपुरी बिजनेसम्यान चाहिँ जी आटको मखनी उहाँको एक्सपिरियन्स यति बलियो छ कि हाम्रो मुटुमा
उहाँ आउने भनेपछि जे काम उहाँको फोन कल आयो भने जे काम छोडे पनि पक्नुहोस् है भनेर रिसिभ गर्नै पर्ने के त्यतिसम्म पनि हुन्थ्यो अनि उहाँ आउने घरमा भनेपछि सबै काम छोडेर रेडी कुर्नुपर्ने इम्प्याक्ट त्यति साह्रो पनि हुन्थ्यो के एउटा गुण भनेको मैनबत्ती जस्तै बल्नु थियो के आफू जलेर सबैलाई उज्यालो दिनु लाइफमा उहाँले गर्नुभएकै त्यही हो Especially in the art fraternity, he was really respected. And he made a very good name for himself. In a way, some pioneers, a lot of people owe a lot of gratitude towards him. 2019 we opened our gallery. With gallery opening we had invited artists. Bonnie, post having dinner, we were all sitting in the garden and but they wanted Dad to quit smoking. Everybody was willing to shower him with gifts. Where we had a long talk about who's going to give what, so that would push Dad to quit smoking. Smoking, don't smoking, no smoking, game. Daina fulfill diazul ka. Ka chhatsu biuzula. Jila new painting sure. New pita jako jeans. New pita jako sure. Chhatsu biuzula. Khacheri biuzula. Ka khorcheri biuzula. Prakash dai. Jila tha churot phana ton namo cha. Ka Anil. Okhne ma 8 दिन कर sure ka. Thola kitna. Ka gurzo 10 वर्ष 10 वर्ष छ प्ला का अले पो सगले सबको न्युवा बिगा का का होला का मैस पो जुला दे मैगी डन फचेन जुला भरि जी मैगी जुला का जुला का समुदाय मा 5 फिट पेन्डिङ हेलो gift ka kisor rai I years without permission I will sell all the good statues Prozal छे समझ बोल का छे हो गया कम मिला दे Nyam dia lu shuti jipak ka. Size no matters का कसनी 5 वर्ष तक खाथ्यो फ्री yes सिद्धार्थ पत्र 4 फुट Coupling lifetime coupling and सिद्धार्थ पत्र 4 फुट Okay. सिद्धार्थ पत्र 4 फुट 4 फुट कतै 8 फुटको कमिटमेन्ट एक्सेप्ट जुल दाइना यदि कमिटमेन्ट पुरा यार म ला छ्याउ जुल रिपेयाउ मला. And I really appreciated that because that showed that the relation between Dad and artists and we and artists was not merely for business. That part is always there, but it's everybody who had become more of a family. I'd also like to thank Suman Shakya, Anil Shakya for the wonderful makar they did for Dad's crystal work. The crystal which was given by my uncle Gautam Ratna Shakya. I would also like to thank Vijay Maharshan for the beautiful bust that he made. 2012, 2013 when Vijay had a tour in Balmoral revisited. Maybe he saw a lot of Rana Teyu Salik Tekato Khole. He said, Juna Salik so dik mala. And when he said that Vijay was there and that he saying, Ju Salik so dik you, he saying Ju Lada so share Ju Lada dik ma. 2018 saying 2 busts and Dekule, Dad had approved it and it came out really well. One of the last icha that you use a bust take you thought you say portrait bust take you icha do say work complete jealous. And Dad was somebody that loved his accessories. He loved his chains, he loved his brooches, earrings, rings, bracelets, whatever he had were artistic. It was not just for the sake because he had the money he could buy it, but it had a meaning to it. It had art involved in it, and that inspired me to wear a lot of the jewelries that I have right now. अब उहाँको प्यासनको कुरा गर्ने हो भने अब उहाँको व्यक्तिगत एसेसरिजहरूलाई मात्र पनि हेर्नुस् है. उहाँको जस्तै चाहिँ अब टाई पिनहरू भए, ब्रोचेसहरू भए, अब लकेटहरू, अब उहाँलाई जे जस्तो मन पर्थ्यो ती सबै पनि चाहिँ त्यो चान्चुने हुँदैन थियो. उहाँको चाहिँ त्यो विशेष रुचि, जुन कलात्मक चाहिँ विशिष्टता, जुन कलाको चाहिँ एउटा चाहिँ हाई स्तरीयता, यस्ता खालको चीजहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ प्रमोट गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले यस्ता चीजहरूलाई चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ यी कलाशिल्पीहरूलाई चाहिँ जहिले नै चाहिँ प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो. अब यहाँ यसको चाहिँ अब उहाँको प्रेरणा चाहिँ कस्तो पनि भएको चाहिँ मैले चाल पाएको छु भने चाहिँ अब जस्तै चाहिँ हालै चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस
त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राजन साकीज्यूले चाहिँ एउटा म्युजियम चाहिँ खोल्नु भएको छ। अब त्यो म्युजियम उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि के छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन त्यो म्युजियमको चाहिँ वातावरण बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ यहाँ हाम्रो पूर्णमान साकीज्यूले बनाउनु भएको यो बोधिसत्व ग्यालरी त्यसबाट चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ मैले बनाएको हुँ, त्यसबाट म प्रेरित भएँ अनि मैले चाहिँ यस्तो गरेँ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभयो। त्यसैले चाहिँ अब यो यस्तो प्रेरक व्यक्तित्व बन्नु भने पनि चाहिँ त्यो चान्चुने कुरा होइन। Purna Man Shakya, Prajol, Chirgam, Siddharth, they got a very good opportunity to learn directly from his father. They know how to see it, and I really admire how they talk about the art. Of course, it is buy and sell, but also they talk about preserving the quality, which is appreciated. One of the things I know is whenever Purna Man does business, his eldest son, Prajol, was always with him. I grew up learning from him, wantingly, unwantingly. I grew up learning about art through him because he was my teacher, he was my friend, he was everything to me. So I learned a lot of about artwork, much places, good art, and every place he went, I went along with him. A quiet genius in terms of the arts, encouraging people, collecting, I think visualizing images a lot, and quality control. I've often thought of, they have the beautiful painting of the Mahankal with the Vajra, and I've often thought that Purna was the embodiment of that deity. It was his quiet power and strength. And of course, the death of Purnaji has been another earthquake in the field of traditional Newar art.